दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे सहस्र कोटि प्रणाम। सम्माननीय आस्था अपा एवं ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई ओ अपा माने, आज आमे जेउ विषयटी चर्चा करिबा ता हेउची श्री अरविंदक द्वारा विरचित जगन्नाथर रथ एक बंगला रचना, जहा प्रथम करी प्रकाशित होइथिला प्रवर्तक नामक गोटे पत्रिकारे। सेही बंगला लेखाटी को अनुवाद करिथिले इंग्राजी रे अरविंद बसु, जहा प्रथमे प्रकाशित होइथिला 1972 मसीहारे। से संपर्क रे किछि आलोचना करिबा पूर्वरु आमे तार पृष्ठभूमि भावरे टिके किछि आलोचना करिबा। मनीष तार चेतनार आरंभ दिनरु चारि गोटी कथा अहरह खोजुछि, जो कथा श्री अरविंद तांकर लाइव डिवाइन ग्रंथर प्रथम अध्याय रे उल्लेख करिसंती। से चारोटी कथा हेउछि गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टालिटी, अर्थात भगवान, आलोक, मुक्ति, अमरत्व। भगवान को पाइबा पाई महाभाव लोड़ा, जहा को कहा जाए डिवाइन मैडनेस, जहा को संस्कृत रे कहा जाए सा विरहेण व्याकुलता, जहा को पुणी कहा जाई पारे जे फिश आउट ऑफ वाटर। जदि सेमिति व्याकुलता नहीं, सेमिति आकुलता नहीं, ताहले भगवत प्राप्ति एडे सहज नुहे। मनीष निज को पाइले ही भगवान को पाइबार बाट सुगम हब। अतएव समस्ते खोजुछंती भगवान को, किए लक्ष्य तो किए अलक्ष्य। साधु, सन्यासी, जोगी, मुनि, ऋषि एमाने लक्ष्य खोजुछंती भगवान को। पुणी ए समाज रे विभिन्न कर्म रे नियुक्त थिबा व्यक्ति माने से लक्ष्य ओ बेले बेले अलक्ष्य मध्य खोजुछंती। ए जेमती कवि भाव रे, वैज्ञानिक भाव रे, दार्शनिक, चित्रकर, संगीतज्ञ, नर्तक, स्थपति, कृषक, सैनिक, शिक्षक, डाक्तर इत्यादि 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 प्रत्येक खोजुछंती जीवन को आउ जीवन माध्यम रे भगवान। तापरे आमे देखिबा आलोक। ए आलोक होछि ज्ञानर आलोक। अज्ञानता को अंधार सहित तुलना करा जाउछि, और ज्ञान को आलोक सहित। अज्ञानता ही दुख, ज्ञान ही सुख। अज्ञानता रु ज्ञान आड़ को जिए निए सी होछि जोग, एवं ए अज्ञानता ही समस्त दुखर कारण। एक कथा श्री अरविंद उद्घोषणा करुछंती। सावित्री महाकाव्य रे प्रभु कहिले, व्हेयर इग्नोरेंस इज देयर सफरिंग टू मस्ट कम। जोठी अज्ञानता अछि सेठी दुख आसीब ही आसीब। पुणी अन्यत्र श्री अरविंद कहउछंती अन्य स्थान रे, man must rise to a higher consciousness and get rid of his ignorance in order to get rid of his sufferings. मनुष्य को उठी जीवा को हब चेतनार एक उच्च स्तर को, एवं तार अज्ञानतारू मुक्ति पाइबा को हब, जहा फल रे कि से तार जंत्रणारू मुक्ति पाइब। ए अज्ञानता को 7 प्रकार बा 7 भाग रे विभक्त करिसंती श्री अरविंद।
ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, 1 ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ ନ ଜାଣିବା, 2 କାଳାତୀତକୁ କାଳଗତ ବୋଲି ଭାବିବା, 3 ବିଶ୍ୱଗତକୁ ପାଶୋରି ମୁଁ ହେବା, ଅତୀତ ଜୀବନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଥିବା କଥା ନ ଭାବି ଏଇ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ଭାବିବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା, ବାହାରେ ବୁଲିବା ଏବଂ କାମନା ବାସନାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଜୀବନରୁ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାରରୁ। ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କି ବାଟ ଛାଡେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମୁଖ ହେବାକୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆଉ କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛାଡିବାକୁ ହବ ଅହଂକୁ। ରିନାଉନ୍ସିଏସନ ଅଫ ଇଗୋ and acceptance of God in life is yoga I teach, no other renunciation। ମା କହନ୍ତି କେବଳ ଅହଂକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହବ, ବାସ୍ ସେତିକି ସେତିକି ସେତିକି। 3 ଥର ମା କହିଲେ ସେତିକି ସେତିକି ସେତିକି। ଅହଂରୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିବ ସେତିକି ସେତିକି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଥିବ। ତାପରେ ଅମରତ୍ୱର କଥା। ଏ ଅମରତ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅମରତ୍ୱ ବା ଅମରତ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଦିବ୍ୟ ମନର ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନର ଅମରତ୍ୱ ନୁହେଁ, এই ଅମରତ୍ୱ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଅମରତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଅହରହ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ରଥ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦି ଚାରିଅଟ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଏଇଠାରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ, ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷର କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଆମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକେତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଜଗତର ନାଥ, ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗଠନ ଦିଗରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଭୂମିକା କିପରି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରଥରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ରୂପକ ରଥ। ଆଜିର ସମାଜ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ସମାଜ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ, an ideal society is a vehicle of the divine. The divine as the inner soul of collective humanity, it is the chariot of Jagannath, the Lord of the world, and its 4 wheels are unity, freedom, knowledge and power। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯିଏ କି 4ଟି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଐକ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂହତି ଉପରେ, ଶ୍ରୀମା ସଂହତି ଉପରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି ସଂହତି ସଂହତି ସଂହତି, ଯେଉଁଠାରେ ସଂହତି ଅଛି ମୁଁ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବେଦରେ ଏହି ସଂହତି ସମ୍ପର୍କରେ ଋଗ୍ ବେଦରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଅଛି। ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବୋ ମନାଂସି ଜାନତାମ୍ ଦେବା ଭାଗମ୍ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜାନାନା ଉପାସତେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା,
ଚାଲ ଏକାଠି ଯିବା, ଏକା କଥା କହିବା, ଏକ ମନରେ ରହିବା। ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେଇ ଏକତା, ସେଇ ଐକ୍ୟ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେ ଉପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପରାଧୀନତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା। ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ କହୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଉଥିବା ସଚେତନତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନାମ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା। ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେହର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତି, ମନର ଶକ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିମୟ ଜଗତ, ଶକ୍ତି ହିଁ ମୂଳ କଥା ଜୀବନର। এই ଚାରୋଟି କଥାର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଯେଉଁ ସମାଜର କଥା ସେ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ସମାଜ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଅହଂ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ବାଦ ନ ପଡ଼ିଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, as long as the ego is the agent, it is not possible to know the true God. It is this ego which is the main barrier against divine perfection. अर्थ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅହଂ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଅହଂ ହେଉଛି ଭଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରଧାନ ବାଧା। ଅହଙ୍କାର ତ୍ରିବିଧ, ଏଇ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦି ଚାରିଆଠ ଜଗନ୍ନାଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର, ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ରଥର ମାଲିକ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଥଟି ସୁଠାମ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସୁଖକର, ସୁପଥରେ ଚାଳିତ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହି ସେ ରଥଟି ଘୁରୁଥାଏ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାଦରେ ଚାଲି କିଛି ଦୂର ଗଲେ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଧାନ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରର କ୍ରିୟା। ସାଧକର ଅହଂ, ଭକ୍ତର ଅହଂ, ଜ୍ଞାନୀର ଅହଂ ହେଉଛି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦ୍ୱାରେଷୁ ଦେହସ୍ମିନ୍ ପ୍ରକାଶ ଉପଜାୟତେ ଜ୍ଞାନଂ ଯଦା ତଦା ବିଦ୍ୟାତ୍ ଅବିବୃଦ୍ଧଂ ସତ୍ୱଂ ମିତ୍ୟୁତ୍। ଅର୍ଥାତ୍
ଦେହେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରକାଶଇ ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ ବୃଦ୍ଧି ଲଭିଛି ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାତ୍ବିକ ଭାବନା ଆସେ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଚାର କରିବା ରାଜସିକ ଅହମର କଥା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମ ପ୍ରଧାନ। ଏହା ବିଳାସୀ କର୍ମଠମାନଙ୍କର ମଟର ଗାଡ଼ି। ଧୂଳି ଝଡ଼ ମଝିରେ ଭୀମ ବେଗରେ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷରେ ରାଜପଥକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଶାନ୍ତ ଗତିରେ ସେ ଧାଏଁ। ସେ ଯାହାକୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖେ ଦଳି ଚକଟି ଚାଲିଯାଏ। ଯାତ୍ରୀ ଲାଗି ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜସିକ ଅହମର କଥା। It tears along at great speed in a cloud of dust, damaging the royal road, making a great noise, and in uncontrolled haste, it runs over anyone who happens to be in its way. The passenger's life is in danger. Accidents are not rare. अर्थ सी एभली भाव गतिशील से माड़ी जाए अमड़ा अमड़ा से किछि लगाम माने ना। पुनश्च कहती प्रभु, टू राइड इन दिस व्हीकल ब्रिंग्स इट्स ओन प्लेजर एंड ऑल्सो इनएविटेबल डेंजर, बट टू रीच बाय दिस मीन्स इवन एनीवेयर near God is impossible. Modern Western society is such an automobile. ता अर्थ एई रथरे चढ़िबारे बहुत सुख अछि, किंतु विपद मध्य अनिवार्य। भगवान को निकटरे पहुंचीबा असंभव। आधुनिक पाश्चात्य समाज हेउछि एही प्रकारर समाज। एथिरे हुए तो जड़े गति करिपारे, किंतु यथार्थ अर्थरे से प्रगति करि पारिबो नाही। जगन्नाथ को रथ ए राजसिक अहंकार रथ नुहे। श्रीमद् भगवत गीतारे रजगुण पाई एमती कहा जाइछि, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समह स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात लोभ प्रवृत्ति उद्यम स्पृहा कर्मरे अशांति भारत श्रेष्ठ ए सर्व रजवृद्धिरु जन्मन्ति। कर्मरे सबुल अशांति, आहुरी आहुरी कर्म, आहुरी उद्यम, आहुरी लोभ, आहुरी प्रवृत्ति, ये सबु अधिकरु अधिक ए क्षेत्र देखा जाए। मात्र भगवत प्राप्ति संभव हुएनी। पाश्चात्य वेस्टर्न सोसाइटी तार प्रमुख उदाहरण बोली प्रभु कहिले। एई राजसिक अहंकार संपर्क अन्यत्र श्री अरविंद कहती, राजसिक अहंकार हेउछि कर्म प्रधान। मु कर्म करुछि, मु जय करुछि, मु पराजित हेउछि, कार्य मोर सिद्धि मोर असिद्धि, मु बलवान, मु सुखी, मु दुखी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वर्तमान देखिबा तृतीय प्रकारर रथ, जोटी को श्री अरविंद उल्लेख करछंती जे तामसिक रथ। The third kind of society is a dirty, old, half-broken cart. Its speed that of a tortoise, drawn by skinny bulls, starved and half dead,
it drags along on the narrow village path. Seated inside is a dirtily dressed, inert old blind man with a big pawn as his only asset. तार अर्थ है तृतीयटी मलिन पुरुणा कच्छप गतिर दरभंगा शगड़ क्षीण अनाहार क्लिष्ट दरमरा बलद यह टाणती संकीर्ण ग्राम पथरे यह चली महिला लुगा पिंधि चर्बीयुक्त श्लथ अंध वृद्ध भितर बसी महासुखरे कादुआ बड़ा हुक्का टाणुछंती. The name of this owner is the Tamasika ego. Traveling by this cart, one may well reach the word Brahma without delay, but not the divine. से कहले ए बाटरे हुए तो जणे जाई पारे ब्रह्मक निकटकू मात्र पूर्ण भगवत प्राप्ति संभव नुहे. अन्यत्र अन्य लेखारे श्री अरविंद कहउछंती तामसिक अहंकार अज्ञता और निश्चेष्टतारे परिपूर्ण. मु अधम, मु आलस्ययुक्त, मु अक्षम, मु दिनहीन, मोर कौन सी आशा नहीं, मु प्रकृत रे दिन को दिन लीन हो जाउछि, लीन हेबा मोर गति, ए समस्त भाव हेउछि तम प्रधान. जो माने तामसिक अहंकार रे क्लिष्ट सेमानकर जेपरि गर्वर अहंकार अछि सेपरि नम्रतार मध्य अहंकार अछि. ए जो नम्रता ए होछि तामसिक नम्रता. एई नम्रता को कहा जाउछि तामसिक नम्रता, तामसिक क्षमा, तामसिक सहिष्णुता इत्यादि इत्यादि एहार कौनसी मूल्य नाही. अतएव ए तीन प्रकार अहंकार रथरे जगन्नाथଙ୍କ रथ निर्मित होई परिबा सेथिरे ताहा परिगणित होई पारिबो नाही. त्रिगुणातीत हबाकू पड़िबो जहा श्रीमद् भगवत गीता रे श्री कृष्ण अर्जुन को दिग्दर्शन माध्यम रे कहिसंती. श्री अरविंद मध्य गीता निबंधमाला ग्रंथ रे गोटे अध्याय त्रिगुणातीत बोली उल्लेख करिसंती जहिरे एई कथाटी श्रीमद् भगवत गीतार एई त्रिगुणातीत कथाटी को अति स्पष्ट भाव रे आलोचना और उपस्थापना करिसंती. वर्तमान ताले आमे कौन जगन्नाथ रथ ताहले कौन चलिबो नाही, आरंभ हब नाही तार गति किपरि हब. प्रभु दिग्दर्शन देई एई जगन्नाथ रथ बा the Lord, the chariot of Jagannath re kahanti. If a choice must be made only among these three, the reasonable course would be to make a chariot like that of Sattvika ego. But until Jagannath's chariot is built, the ideal community will not be created. तार अर्थ है एई तीन गोटी भितरु जदि अवश्य गोटे बाछिबाकू हुए तेबे सात्विक अहंकार नूतन रथ निर्माण करने युक्तियुक्त. किंतु जगन्नाथଙ୍କ रथ जेपर्यंत निर्माण न होईछि आदर्श समाज से पर्यंत गढ़ा जाई पारिबो नाही. अतः आमे बुझिले आदर्श समाज आउ जगन्नाथଙ୍କ रथ ए गोटे मुद्रार दीटी पाख. जगन्नाथଙ୍କ रथ निर्माण रे आदर्श समाजर प्रतिष्ठा एवं आदर्श समाजर प्रतिष्ठा रे जगन्नाथଙ୍କ रथर निर्माण कार्य. से रथर प्रकृत नमूना ए पर्यंत केही जानती नाही बोली प्रभु कहउछंती. कौनसी जीवन शिल्पी ताकू ए पर्यंत अंकन करि नाहंती कारण आदर्श समाज रो जो भित्ति पड़ी नाही. जगन्नाथ रथर असल नाम समाज नुहे संघ, एक कथा श्री अरविंद कहउछंती.
କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହେଉଛି ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମାଜ କଣ ଆଉ ସଂଘ କଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂଘ ହେଉଛି that association which is the means of many people working together is known as society. This meaning is clear from the derivation of the word. The prefix "som" denotes together. The root "aj" signifies going, moving. तार अर्थ है अनेक मनुष्यर एकत्र कर्म करिवार उपाय जो संगति माध्यम रे घटे तार नाम समाज। शब्दर व्युत्पत्ति तार अर्थ बुझा जाए। सम अर्थ एकत्र, अज धातुरु गम अर्थ गमन और धावन इत्यादि। श्री अरविंद कथारे जगन्नाथ रथरे सहस्र सहस्र मानव कर्म सकाशे कामना सकाशे गोटे क्षेत्र रही विभिन्न दिग को जाउछंती। किए आग जीव किए बड़ हेब प्रतियोगिता चली अन्य समाज सहित परस्पर भितरे कली तकरार चली। वर्तमान ए बाटरे जगन्नाथ रथ चली पारिब नाही। संघ हेउछि तार बाट। देखिबा प्रभु संघर संज्ञा किपरि प्रदान करिसंती। It is not a manifest loose neat human collectivity or crowd, but a free indestructible union, a divine commune evolved in joy. अर्थ बहुमुखी शिथिल जनता नुहे, आत्मज्ञानर भागवत ज्ञानर ऐक्यमुखी शक्ति द्वारा आनंद रे गढ़ा जाइथिबा एक अछेद्य संघति। अर्थ संघति रे गोटे आंतरिक एकता थाए जहा समाज रे प्रायतः न थाए। उदाहरण दबाकु जाई श्री अरविंद बौद्ध धर्मर संघतिर कथा संघर कथा कहउछन। कले चेष्टा करा जाइछि अतीतरे ए बौद्ध धर्म माध्यम रे संघ गढ़िबा पाई। तेणु तो सेठी उद्घोषित होउथिला बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये थिला संघर कथा। मात्र ए संघ बहुदिन रही पारला नाही। अल्प काल भितरे समाजर जावतीय दोष ता भितर को पसी आसिला। फलरे संघर जो मादकता गंभीरता गभीरता से क्रमशः नष्ट होई गला। वर्तमान एक नूतन संघर आवश्यकता अछि। आभ्यंतरीण आंतरिकतार प्रवाहर आवश्यकता अछि। मूल्यबोधर एक गतिशील प्रवाहर आवश्यकता अछि। एक सार्वजनीन मानविकतार संचरणर आवश्यकता अछि, जहाकू आश्रय करी भित्ति करी जगन्नाथଙ୍କ रथ आगे चलिबो बा गतिशील हब। श्री अरविंद आशावादी आजिर ए परिवेश परिवर्तित हब, मानव समाज चेतनार अग्रगति करिबो एवं गोटे दिन आसीबो जेतेबेले कि जगन्नाथଙ୍କ रथ बाहरिबो एवं ए समग्र विश्वर राजरास्ता रे गति करिबाकू आरंभ करिबो। प्रभु कहंती ए डे विल कम when inspired by the will of the world spirit
soul unity will be manifest as the result of the synthesis and unification of knowledge, emotion, and work. Then will the chariot of Jagannath come out on the thoroughfare of the world. Then its light spread in all directions. The age of truth will descend on the earth. The world of mortal man become the playground of the deity, the temple city of God, the abode of spiritual delight. तार अर्थ है दिन आसीबो जेतेबेले विज्ञान कर्म और भावर समन्वय द्वारा समष्टिगत विराट पुरुषंक इच्छा शक्तिर प्रेरणा द्वारा ऐक्य देखा देव। सेही दिन जगन्नाथंक रथ जगतर रास्तारे बाहरी 10 दिग आलोकित करिवो। सेही दिन पृथ्वी हेब देवतार लीला नगरी आनंदपुरी। सावित्री महाकाव्य रे प्रभु कहती, ऑल हियर शैल बी वन डे हर स्वीटनेस इज होम। अर्थ ए जगते जहा किछि हेब ताहा दिने माधुर्य निलय तार। सेहिथि पाई तो मां आउ प्रभुंकर धरावतरण, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world we came, to change the earthly life to life divine. सेही दिन देवतार लीला नगरी हब, मादकतार मधुपुरी हब ए पृथ्वी। आउ सेतेबेले प्रभुंक भाषा रे सावित्री महाकाव्य रे देन मैन एंड सुपरमैन shall be at one, and all the earth become a single life. A divine force shall flow through tissue and cell. A sudden bliss shall run through every limb. This earthly life become the life divine. अर्थात एक हेबे तेबे अति मानव ओ नर, पृथ्वी पर विराजीव एक ही जीवन, प्रवाहित हेब शेषे पेशी रे प्रत्येक दिव्य शक्ति, अंगे अंगे प्रसरिब सहसा आनंद। एही पार्थिव जीवन भागवत जीवन रे हेब परिणत। This world shall be God's visible garden house. The earth shall be a field and camp of God. अर्थ विश्व हेब प्रभुंकर परिदृश्यमान उद्यान निलय, पृथ्वी परमात्मांकर क्षेत्र ओ शिविर। केते आशा, केते संभावनामय दिव्य दृष्टि प्रभुंकर ए समग्र जगत पाई। जणे साधक प्रश्न कले दिने, प्रभु मनीषर चेतना तो दिन को दिन क्रम क्षयिष्णु हो जाउछि, ए दिव्य जीवन कौन संभव? प्रभु कहिले, मनीष उपरे मोर अनेक आस्था अछि। निश्चय तार प्रकृति बदलिब, तार चेतना विकसित हब, जहा पाए कि ए पूर्ण योग उद्दिष्ट। टू चेंज ह्यूमन नेचर
is the aim of integral yoga. ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଇତିହାସରେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ନୈମମୁଚ୍ୟତେ, ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରଥମ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏହି ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏହି ଅସଜଡ଼ା କଥା ସବୁ ସଜଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ହତାଶା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ଧାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ଏତେ ଚେତନା, ଏତେ ଆଲୋକ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବିକ୍ଷୋଭର ସମୟ, ଅଶାନ୍ତିର ସମୟ, ଅତି ଅସୁବିଧାର ସମୟ। ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଯାହା ଆଲୋକମୟ, ଯାହା ଅମୃତମୟ, ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସତେ ସେମିତି ଏକ ସମୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାତାବରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରେ ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ଯେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୋଗତି ଘଟୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାସଗୃହ ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଅଶାନ୍ତିର ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଶା, ଆଶା, ଆଶା। ମାଙ୍କ କଥାରେ ଆଶା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଶା ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ସଦ୍ଗୁଣ। ଇଚ୍ଛା କରି ଆସ୍ଥାବାଦୀ ହେବ, ଅର୍ଥ ଆଜିର ଏ ଅନ୍ଧାର, ଆଜିର ଏ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ନିଶ୍ଚିତ ପାହିବ, ସକାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବରଂ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସେତିକି ପାଖେଇ ଆସିବ। ଏହି ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଯାହା ପରମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅକାଟ୍ୟ, ତାହା ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ। ତାକୁ ଅବମାନନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଶାର ଉପାସନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ସାଧକ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥାଏ, ତାହା ତାର ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେବଳ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏପରିକି ଦେହର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଏହି ଦୁନିଆର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଗତିର ରଥ, ମାନବ ଏକତାର ରଥ, ମାନବ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ରଥ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା।
ମା ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଏ ପ୍ରୟାସ, ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିବ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମହାଯୋଗୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ଭଗୀରଥ ସାଜି ଅତି ମାନସର, ଗଙ୍ଗା ଆଣିଛ ଭବେ। ପ୍ରୟାସ ତୁମର ମହାମହିୟାନ, ସାଧନା ତୁମର ଚିର ଅମଳିନ। ଅବଚେତନାର ରୁଦ୍ଧ ଦୁଆର, ଭାଙ୍ଗିଛ ଆପଣା ସାଧ୍ୟେ। ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ତୁମ ସାଧନାରେ ନିହିତ ଶକତି, ପୂରଣ କରିବ ମାନବ ପ୍ରଗତି। ଏଇ ମାଟି ହେବ ଦେବ ଲୀଳାଭୂମି, ପୀୟୁଷ ପ୍ରବାହ ଛନ୍ଦେ। ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ହେବ ଚେତନାର ବିମଳ ବିକାଶ, କଳୁଷ କାଳିମା ହୋଇଯିବ ନାଶ। ମୁକତି ଆଲୋକ ଆଉ ଅମରତ୍ୱ, ଆସିବ ମାନବ ଭାଗ୍ୟେ। ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ନୂତନ ଉଷାର ଆଗମନୀ ଗୀତି, ବାଜିବ ଧରାରେ ଭରି ଶୁଭ ଶାନ୍ତି। ସେଦିନ ଜୀବନ ହେବ ସୁବାସିତ, ଚିର ମଳୟର ଛନ୍ଦେ। ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ମହାଯୋଗୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ଭଗୀରଥ ସାଜି ଅତି ମାନସର, ଗଙ୍ଗା ଆଣିଛ ଭବେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆସ୍ଥା ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଅପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। धन्यवाद भाई, अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान आमे नाम जप सह पाठ्यचक्र को समाप्त करिबा। मा 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 मा